गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह इतनी नर्वसनेस हो रही है आज, जैसे शायद जब ये शो शुरू करने वाली थी तब भी नहीं हुई थी। पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे बड़े दिनों बाद जैसे किसी से मुलाकात हो रही होती है, आप नर्वस होते हैं, वैसे ही मैं बहुत नर्वस हूँ आज। और बहुत मिस किया आप लोगों को। वही कहते हैं ना, जैसे वो साथ होता है जिसके पास जो शाह खर्च होता है, उसके पास पैसे आ जाए तो वो खर्चा किए बगैर नहीं रह सकता। जो चाय का आदी होता है वो सुबह सुबह उसकी आंख नहीं खुलती चाय पिए बगैर। जो बातों नहीं होता और अगर उसे कोई बातें करने वाला ना मिले तो वो उसको कितनी उलझन होती है, उसको हमेशा महफिल की तलाश रहती है। और जो खाने का शौकीन होता है, चाहे वो कितना भी मोटा हो जाए, मगर उसको फिर भी हर तरफ खाने की खुशबू आ रही होती है, और आम लोगों से कुछ ज्यादा ही आ रही होती है। तो उसी तरह मेरा और आपका साथ है, इतना पुराना, इतनी आदत हो चुकी है सुबह सुबह इतना सारा बोलने की और आप लोगों से मिलने की, आप लोगों को अपना सुनाने की और आप लोगों की सुनने की। कि ये दिन बड़े मुश्किल गुजरे, 3 हफ्ते जो मैं आपसे अलग रही। जाहिर है इस वक्त, इस दौर में, ये जो आप देख रहे हैं 2020 का दौर, इसमें ये दौर जो है राइजिंग दौर नहीं है, ये सर्वाइवल दौर है। और इस साल जो सरवाइव कर जाए तो कर जाए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि मैं वो थी बात करने वाली, मैं अपनी बहन से बात कर रही थी कि मैं यार कोरोना कोरोना हर तरफ हो रहा है, हमारे किसी करीबी बंदे को तो हुआ नहीं। देखो ना, हमें खबर आती तो कहीं दूर के बंदे को, ना हमारे किसी दोस्त को हुआ, ना हमारे किसी टीम मेंबर को हुआ, ना हमारे किसी रिश्तेदार को हुआ। और जस्ट इमेजिन, यही बात करते करते जब टेस्ट कराया हमने, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो कुछ था ही नहीं, ना मुझे खांसी, ना नजला, ना जुकाम। आपके सामने आखिरी दिन तक मैं शो करती रही हूँ लाइव। हमने टेस्ट क्यों कराया, मुझे कैसे पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ? यासिर बीमार हुआ था, हमने टेस्ट थर्सडे को कराया। यासिर को बुखार हुआ ना, सैटरडे को वो गया कहीं लोकेशन देखने, तो गाड़ी में चढ़ता तो गाड़ी में शदीद एसी होता। जब वो गाड़ी से उतरता तो गर्मी होती, लू चल रही थी, 2:30 बजे कहीं लोकेशन देखने गया। तो उसके बाद जब वो घर आया, रोजा भी था उसका, जब वो घर आया तो उसको शदीद बुखार हो गया, ना खांसी, ना नजला, ना जुकाम, कुछ भी नहीं, बुखार हो गया। तो हमने कहा अच्छा हाँ यार बुखार हो गया। तो हर इलाके के ना अलग अलग हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। हमारे इलाके का भी एक हेल्थ केयर सेंटर है और डॉक्टर्स जो हैं वहाँ बैठे होते हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए। आप उन्हें फ़ोन करेंगे, आप उन्हें अपने सिम्टम्स बताएंगे तो वो आपको गाइड करेंगे, अब आपको टेस्ट कराना चाहिए। तो हमने अपने जो हमारे इलाके के डॉक्टर थे उनको फ़ोन किया कि यासिर को बुखार हो गया, इतना बुखार है लेकिन ना नज़ला है, ना खांसी, ना जुकाम, कुछ भी नहीं। कह रहे नहीं 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 नहीं, लू लगी है उनको, तो कोई ज़रूरत नहीं चेक कराने की। तो हमने नहीं कराया चेक। तो सैटरडे से लेकर वेडनेसडे तक फोन आता है रात को यासिर के दोस्त का, नवेद रजा का, कि यार मैंने टेस्ट कराया। ये सब जो शूटिंग थे सब एक साथ 4 लोग बीमार हो गए थे, अलीजे, नुमान समी, नवेद रजा और यासिर। एक तरह का इनको बुखार शुकार था। तो उसने टेस्ट कराया, तो उसने टेस्ट करके बताया कि मेरा पूरे घर का पॉजिटिव आ गया। तो यासिर एकदम घबरा गया ना, कह अच्छा। सुबह जब वो ये बता रहा था रात के 2 बज रहे थे, और सुबह के वक्त सिला सो के उठी तो उसको भी बुखार। अच्छा मुझे कुछ नहीं हुआ था। तो यासिर कहना था यार सिला को भी बुखार हो गया, मतलब उसको ना एकदम टेंशन होने लगी। यार तुम जैसे ही ऑफिस से आओगी फौरन हम टेस्ट कराने चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं थर्सडे को अपना शो किया, लाइव करने के बाद सीधी मैं टेस्ट कराने पहुंच गई। हम पूरी फैमिली ने, सब ने टेस्ट कराया और हम घर आ गए। मुझे तो रिलैक्स थी मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा यार, किस लिए कि ये तो ऐसी मौसमी बुखार है, ऐसे हम समझ रहे। अच्छा फ्राइडे को जब मैं शो करके गई, मैंने कहा यहाँ से रिपोर्ट आई, मैं जैसे रास्ते में थी रिपोर्ट का पूछती, जैसे ही मैं घर पहुंची हूँ, जुम्मे की नमाज का ब्रेक खत्म हुआ है, तो हसन का निदा रिपोर्ट आ गई। फोन पे मुझे बोला, मैंने कहा क्या रिपोर्ट आ गई? तो कहता है कि तुम, मैं और सिला जो है पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव है। मैं समझी मजाक कर रहे ना, मुझे उल्लू बना रहे। मैं घर गई क्योंकि हम यकीन ही नहीं कर रहे थे ना, हमने कभी आसपास के किसी लोगों को हुआ ही नहीं। अच्छा जब घर पहुंची हूँ तो रिपोर्ट वाकई देखी, तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा मुझे तो छींक तक नहीं आ रही है, ये क्या है? तो हमारे घर में 3 अलग अलग किस्म के लोग थे। यासिर को सिवियर सिम्टम्स थे, मेरी बेटी को माइल्ड सिम्टम्स थे और मुझे सिम्टम्स ही नहीं थे। हम 3 लोग एक साथ। अच्छा जी अब सबसे पहले क्या करना है? एकदम हाथ पांव फूल गए ना। मैंने कहा रिलैक्स। और मर्द जो है ना, बहुत उनकी विल पावर बड़ी कम होती है। मैंने अंदाजा लगा लिया इसमें, मेरे अब्बा की भी कम थी, अम्मा बड़ी स्ट्रांग थी,
اور میرے میاں کی بھی ول پاور بڑی کم. اب وہ تو اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے, کیا ہوگا, یہ ہوگا, ہم دونوں کو ہو گیا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. اب میرا چھوٹا بچہ 5 سال کا جس کو عادت ہے میرے ساتھ سونے کی, الحمدللہ اس کو نہیں ہوا تھا کچھ بھی, تو وہ نیگیٹو تھے. اب سوچیں آپ گھر میں کیا کرنا ہے, جمع کیسے آئسولیٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. سب سے پہلے ایز اے ذمہ دار شہری, ایز اے ذمہ دار کلیگ, میں نے سب سے پہلے اپنے ہیڈ کو فون کیا, کیونکہ میں شو کر رہی تھی تو میرے ساتھ اتنے سارے لوگ کنیکٹڈ تھے. سب سے پہلے ان کو فون کر کے جب میں نے بتایا کہ یہ آپ سب کا ٹیسٹ کرائیں, جو مجھ سے جو 1 ہفتے پہلے گیسٹ آئے ہیں, میری ٹیم, یہ وہ سب. یاسر نے بھی اپنے ارد گرد کے لوگ جو تھے, یہ دیکھیں سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہماری یہ تھی. ان کو سب کو یاسر نے فون کیا اور کہا کہ جو جن سے ملاقات ہوئی تھی میں اپنا ٹیسٹ کراؤں. اس کے بعد ہم نے نیچے والے گھر میں وہ لوگ جو سارے نیگیٹو تھے ان کو رکھا, اور اوپر والے گھر میں اور اوپر کے پورشن میں میں, سلا اور یاسر ہم آئسولیٹ ہو گئے. ہم نے کیا کیا, ہم نے کون سی دوائیاں کھائیں, ہم نے کس طرح سروائیو کیا, الحمدللہ ہاسپٹل جائے بغیر اپنا گھر پہ ہی علاج کیسے کیا, کیونکہ اس وقت ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, اگر آپ کو شروع ہوتا ہے کرونا یا مائلڈ سمپٹمز ہوتے ہیں یا زیادہ سمپٹمز ہوتے ہیں, کس حد تک آپ نے گھر میں رہنا ہے, یہ ساری چیزیں, اتنی ساری چیزیں میرے دماغ میں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ ہم ایک اسمپٹومیٹک یعنی میں, ایک مائلڈ سمپٹمز یعنی سلا, اور ایک جس کے تھوڑے زیادہ سمپٹمز وہ یاسر. 3 ایگزامپلز میرے سامنے ہیں جو میں ساری چیزیں آپ سے اس پورے پروگرام میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور بھی بہت ساری چیزیں جو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں, اگر آپ کو کووڈ-19 ہوا ہے, آپ کرونا پیشنٹ ہے, تو آپ اپنی پلازما کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے بلڈ سے وہ پلازما نکالتے ہیں, دوسرے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں آج جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ دیکھیں حالات جس طرح ہوتے ہیں آپ کو اس حساب سے اپنے آپ کو مولڈ کرنا پڑتا ہے. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اتنا پھیل گیا ہے, اور آپ کو بھی ہو سکتا ہے, آپ کو نہیں پتا. بہت سارے لوگ گھر میں بیٹھے, جیسے ہمارے جو پوری ٹیم ہے اس نے اپنا ٹیسٹ کرایا, ماشاءاللہ الحمدللہ سب نیگیٹو, 11 کی 11 لوگ ہیں میری ٹیم میں, سب نیگیٹو. تو کیسے لگا, کیا ہوا, یہ ایک راز ہے, آپ کو نہیں پتا چلتا. آپ نے کسی دکان سے کوئی نوٹ لیا, اس سے لگ گیا, آپ نے کریڈٹ کارڈ سے سویپ کرایا, اس سے لگ گیا, آپ نے کوئی چیز تھیلی اٹھائی, سودے میں کہیں آپ گروسری کرنے گئے, آپ نے کوئی چیز کسی چیز پہ ہاتھ رکھا, اس پہ کوئی ہاتھ رکھ کے گیا ہوتا. یو نیور نو آپ کس سے ملے, کیا ہوا, یہ ایک راز ہی رہتا ہے کہ آپ کو کرونا لگا کیسے. اور یہ ڈھونڈنے کے بجائے اگر آپ یہ کریں کہ آپ کو اپنا خیال کیسے رکھنا ہے, تو